حمل ورق حمل ورق حمل ورق رفائيل حمل ورق حمل ورق حمل ورق حمل ورق حمل ورق رفائيل حمل ورق رفائيل حمل ورق شي أملاك خبره التمسكن يكون ብፁዓንስ እለ ይሰሙ ቃለ እግዚአብሔር ወይገብሩ ምስጉናት ልበሃሉ ንዑዳን ልበሃሉ ክቡራን ልበሃሉ ና እግዚአብሔር ቃል ሰሚዖም ኣብ ተግባር ለውዕሉ ሰባት እዮም እየተባሃሉ ተጻሕፈሞ እቲ ስፍሕ ልበለ ላሰማዕናዮ ላተማሃርናዮ ለጸናሕና ቃለ እግዚአብሔር እንድሕረ ተግባር ውዒልናዮ ናዘለዓለም ሕይወት እንወርሰሉ እንድሕረ ተግባር ለውዕልናዮ ደሞ ቅድመ እግዚአብሔር እንውቀሰሉ እግዚአብሔር ግን ካወቀስ ሃይመሓርና ምስቶም በየማኑ አቂሙ በምስጋና ቃል ንዑ ቅድመ ዓለም ምፍጣር መንግስተይ ክትወርሱ ቅድመ ዓለም ምፍጣሩ ተዘጋጀልኩም መንግስተይ ትወርሱ ንዑ ኢሉ ናህይወት ቃል ለስምዖም ጻድቃኑ ምስዓቶም ይደምርና እንተ ተሃንጸት በስሙ ወተቀደሰት በደሙ ወተአተት በዕፀ መስቀሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማለት በስም ክርስቶስ التهانست بدم ክርስቶስ التقدست بመስቀለ ክርስቶስ التباركت ያይ በቅዱስ ያሬድ አባ ጊዮርጊስ ተዋሃሉ ሊቅ ደሞ ቤተ ክርስቲያን ለምእመናን ታይሃምሉ ሆነ ትገልጾተለው ሰአሊ ለነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊት አውድ መዝገበ ሰርናይ እንበለ ክርዳድ ምስአል ወምስጋድ ምጥዋሃ ስጋሁ ለወልድ ስጋ አምላክ ለቆረሰልኺ ደም አምላክ ለፈሰልኺ ናጸሎት ናጸው ናምህልላ ናስግዳን ለኾንኺ ክርዳድ ለይውሉ ጽሩይ ስንዳይ ለሕፈሰልኺ መንፈሳዊት ዓውድ ቤተ ክርስቲያን ለምንና ይውሉ አቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ንጉስ ስለ ሰራዊት ስለ ሐረስታይ ስለ ነጋዳይ ስለ ዓበይቲ ስለ ህፃውንቲ ስለ ፀሐይ ስለ ንፋስ ስለ ሁሉ ነገር ጸሎት ይቃርብ እዛ በደም ክርስቶስ ዝተመስረተት ጎይታና በዕፀ በለስ ለመጽሐጢያት በዕፀ መስቀሉ ላብ ህይወት ክልውጥ ኣብ መስቀል ተወጽተሎ ካብ ኢዱ ካብ እግሩ ካብ ጎድኑ ካብ ርእሱ ለፈሰሰ ደመ መለኮት ቅዱሳን መላእክት ብጽዋዕ ብርሃን ተቀቢሎም ላ ዓለም ረጭሞ ይብል ታሪክ ዚለ ይፈልጥ ክርስቲያን ይህልይ ረሲዕናየ ክንኾን ንኽእል በይ ለይሰማዕናየ ለመጀመሪያ ጊዜ ንሰምዕለናየ ቃል ይሆነ ቤተ ክርስቲያን ለህነጸሉ ቦታ አውና ጎይታ ስቅለት በዕለት ዓሪ ደም ልነጠወሉ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መሰረታት ዋና መሰረታት እንዲኖ ለይሆነ እምን ለይሆነስ ደም ክርስቶስ እዩ እሱ በኻላይ ይከውን ለኸል ማለት እዩ ስለዚህ በርባዓ መዓልቲ በሰማንያ መዓልቲ ገብረ ስላሴ ወለተ ስላሴ ተባሂልና ስመ ክርስትና እንቀበለላ ና ክርስትናና መፍለይ ለሆነ ማዕተ ክርስትና እና አስረላ ካብ ስላሴ ዳግም እንውለደላ እግዚአብሔር እስካው ለወለ መዓልት ደሞ ተሐዚናለ ካብ ሐዘና እንጸናንዕላ ተተሐጉስናለ ምስጋና እንቀርበላ ኃጢአት ተሰሪሕና ንስሐቲና እንቀደሰላ ካብ ቅዱስ ስጉ ካብ ክብር ደሙ መንፈሳዊ ሰማያዊ ምስጢር እንካፈልላ ያ ቤተ ክርስቲያን ማለት ቅድም ሁሉ ልዕሊ ሁሉ መን ተተሃነጽ መን ትልማዕተ ተዋሂል ቤተ ክርስቲያን እዩ ናገዛ መሳፍት ተቀበረ መንአሎ ብዙሕ ሰብ ላኸደ ንርአለና መሳፍት ለኸደ ግን የለይ እስክንድር ልባሃል በሃፍትለ በስልጣንለ ማንንም ክወዳደር ለይኽእል በዓል ጊዜ ነይር ለሞተ ይመስሊ ለሐልፈ ይመስሊ ነይር ጊዜ ተበጽሕተለ ግን ሁሉ ሐላፊ ለይሐልፍ የለይ ኣብ ለሞተሉ መዓልቲ ትናዘዝተሎ ለቤተሰቡ ለዓበይት ዓድታይ ይመስለኩም ነፍሰይ ካብ ስጋይ መስተፈለየት ስጋይ ትገንዙተለኹም ሚዳ ምስጋይ ደይ ልደገውጽኹም ግነዝነ ኢሉ ናገናንዛ ስርዓት ኣሎ ካህናት መነኮሳት ዲያቆናት ምእመናን አሱና ንስቲ ናይ ምግናት ስርዓት ኣሎ እዚ ግን ካት ስርዓት ውጽእ ልበለስ ምስጋይ ደይ
لدقة قرأ أيدي لوشت غيرهم جنازن يلو هو تايل ولا نزازي تأخلت ولا خايلهم طنبت سوت أيامهم مرسته تلو تايلي مسلكم ولدي أنا بزايدي خندي ورقي خندي بري جورق قاري بالليل بعال هافت نيرة تموت الله جن كازو كل هافتي إذا سوزي أو عالم بسلطان لقطر حداي بهافت له قطر حداي جن منم تمالي أي الخون خنا جر حملة يلا تحتاي سر هافت له خون سرات كواي تماهي رمسي جنا موت تيموس أمي هافتهم لبيت كريستيان لجبا لبيت كريستيان لدخاسب لجبا دمو لدخاسب بمصوات لكم أنت يلو تنازيل سلازي بوتاتي النتاتي بيت كريستيان هافتا حزب كريستياني خالي بيت امنت رحوت يخدنا الكتمانا زخلا من قسقاس لجبر بتلي خزي طورنت حاسيوم يو برداتا مخنياتنا كاب هايمانتهم نوصهم تግራይ ማለትስ አክሱም ማለትስ ንሃይማኖት ርስያ ምርአይ ምስማዕ ምንጋር ምሽታት አምንታይ ይለሎ ኔናዲና በሓደ ኣብ ርእሲ ይለሎ ስለዚህ ርእሲ ሊነበረትስ ጭራን ገብራይና بتجراي لآتو كريستنا هايمانت بتجراي نوصينا تبعيلو سفح من قسقاس الله من قسقاس بمنتاي برداتا مخنيات ترداتا كاوي يلمص كاو دغ يلمص حزب كريستيان جن كاوان التصقمه وغنا تلتلل بعنا لبعنا كاو خلنا كاو قرشنا كاو خدانا تخافينا اينا نحجز بيت كريستياننا تهنستلنا له املاكنا حزنا لا خالي عدياو تعدزيا إيدا لا وجزاوير تزرقح يلتبهاله إيد مزرقح على خلتنا نجاري لملكتنا ساو كهبلا إيد يزرقحيو كقبل لا إيد يزرقحيو لجزاوير كافت على اللاتنا ناينا متشم عويل بها نجار اللي كلن اشتانيو مسنا جزاوير تنص عصرت له جزاوير لا أنا لبناجن بمسفرت لي سفر بميزان لي مزن حادي الخا خلتي الخا لي قصر بزحي كل نجار كافت على رهتنا لسأنا يو إنكو تهبلاد ليتلا لوهاك سنيا ليبلاد نخا دارجة أمن تواهيلو تمثيلي جزاوي يرجن لوهاو نجار للو كواندا كودا أيو قدلي لا لكهبلا لقاسيو روحيو عندك جزاوي روحرو عندك جزاوي وهابي اللي كأبراهام بلا عللا منين هادينا ولده سلازي ناجزاوي منجستي بسرح يال تورث سرح لي سرحها منجست أملاك مورا سيك علي መንግስቱ ካውለ ወረስትና መጀመሪያ ስራሕ ደሞ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምህናጽይሞ ኣብ መሰረት በጽሐሎ ኣብ ጉልላት ከነውጽሖ ነዊሕ ዕድመ ከይጓዓዝ እልተጀመረ ለይተወደ ኣይተርፊ ግን እንድሕርተለ ለይህብና እንድሕር ለይለግስና ኮይና ግን ለዓመታት ክጓተት ይኽእል እዩሞ خز ግን ጽቡቕ ኢላ ኸደለሎ ብትኸዝ በጽሕዎ ለለ ተኾይነ ለሐፀረ ግዜ ክውዳዩ አቦታተይ እነታተይ ኣይሰልችሁም ተለመንት ሙኻና ክሕጉሰና خفتحنا أنا عندلي نجر جن سوينو كم مرة تلعيرو يفتحن كم مرة تلعيرو مفتح زرك نجر يلا لا تزفتح لا تبكتسان مرعيتو نالا أخا كاوت إسر زوز كاوني زوز كاويد أسرتي كاويد حلوتي كاويد شقوانتي كاويد قتلت زوز عملا كنن من جبا مالتو اسمه الملائكتيو يأززومو بنتي عكا كما يكوكب كل فناويك ملايتو እግዚአብሔር ملايتو أمن قدها كله كحلوها كأزوزوميو سلازي بيتروس كاوتم قتلتي كاوتم حاربتي كاوتم سيفت زوتا كاوسري زوتا نايدا بيت كريستيان صلوت ايو مالتي هازون صلوت يلينا ز كريستيان بوزح انتوصا فتنا መከራ ችግር ስለዘለው ማለት ነው እግዚአብሔር ዘይካለው ነገር የለይ እግዚአብሔር ዘይሳነው ነገር የለይ እግዚአብሔር ዘይፈታው ነገር የለይ ካው ታሪክ በደንብ ገርና ነማር እቲ ታሪክ ላይ ወስናን ተርጉሞ ቅዱሳን መላእክት ለአኽሉ አገልገልቱ ፈጣን አዝኾኑ በቅጽዋ ዝመጹ ሁሉ ነገር መፍታህ ዝኾኑ ሰውሃፍቲ ሰው ስልጣን ለሆነ ችግርና لخونا مكرانا لخونا لقولنا نجار كنت يوم كلنا كل نجار ليك فتصمنا كل نجار ليك فترنا كل يوم نجار كنت زعلان كل ذكر عمل أحسن زخنا أوا كم كل نجار كل زفت عمل أحسن زخنا ناو بصلوات كن قرر يجبع
ንዑ ብጸሎት ክንሓትት ይግባእ ምክንያቱ ኩሉ ዝከኣሎ ፈጣን ተላእኽቲ መላእክቲ ዘለዎ አምላክ ስለዝኾነ ማለት እዩ አምላክ ስለዝኾነ እስመ ለመላእክቲሁ የእዝዞም በእንቲአከ መላእክት እግዚአብሔር መላእክቱ መንታኻ ክእዝዞም እዩ እና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ መንገድና ጥራሕ እንተይኮነይስ ኣብ ህይወትና ጥራሕ እንተይኮነይስ ክንጓዓዝ ክንኸድ ከለና ጥራሕ እንተይኮነይስ ኣብ ችግር ክንወድቕ ከለና እውን ዘውፅእ አምላክ መላእክቱ እናልኣኸ ዘውፅእ አምላክ ከመይ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ እና ያው ካልእ ፕሮግራም እውን ስለ ዘሎ ካልኦት ዓበይቲ ሊቃውንተ ቤተክርስትያን መምህራነ ቤተክርስትያን እውን ስለ ዘለው ሰዓት ከይቐትል ኣብዚ ያኽለና እዩ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ትምህርትና ርእሲ እስመ ለመላእክቱ የእዞም በእንቲአከ እግዚአብሔር ንመላእክቱ መንታኻ ክእዞም እዩ መንታኻ ዝተባሃለ ሰብ ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ዝፈርሕ ንእግዚአብሔር ዝእዘዝ እግዚአብሔር ዝደልዩ ዝገብር ብጸሎትን እግዚአብሔር ጽየም ምዃኑ ኢና ርኢና ማለት እዩ ንሕና እውን ናይ ጸሎት ሰባት ኮይና ችግርና መከራና ስቃይና ከምኡውን ፈተናና ካብዚ ኩሉ ክንወፅእ እግዚአብሔር መላእክቱ ክእዘና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነና እስመ ለመላእክቱ የእዞም በእንቲአከ እግዚአብሔር ንመላእክቱ መንታኻ ክእዞም እዩ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 9 ቁጽር 11 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር እሺ እግዚአብሔር አምላክና መምህርና መምህር ይሄይስ ሓዲሩ ለምሃረና ለመኸረና እግዚአብሔር